Rimchaksoa sakantikon angni bimung double sun disang mawa chumoton penan da.alni video de youtuber rangna den abe youtuber ongna ska de ba youtuber onggen chumoba anching guala chumoton peng rang anchingni guala ni asel anchingni youtube channel ko youtube ko search ka.o nikjaenga mo chumoton penan de mung jerangan masija uamang nasan penan dim na masigen chumode ba na ba nienga ode na ba untisa gimin niang bo je anga youtube ko search ka.o mai dake nikat ken iako san oi gija anga nangna nangni channel nam gija komen kaeng barang ko ban cheng mai dake blog kana nanga wachu gumuk ko banga ya video skigen chomutan bena anching guala ni aselo ba anching ni jakwa ganore dakwala ba setting kana ba sena guala ba jamanga ni aselo anching ni youtube channel ko youtube por search ka.o anaan thangsan search ka.o nukai gija ndigamung nikja ndigamung on baksana manderang ba nangni channel ko search ka china gan gen chimo ba na an katna manjawa manderang na bamo ndigamung anching ye channel khulim ding somoyon dakple gemuk setting kon ka an ndigamung setting ko ka ay zaman pura set khamana ha ndigamung wanana zaman ba ndigira ka zaman ba anching channel ko youtube ko search ka nukja gen chimo de anching ni lapan dong jam ndigamung chumu ko setting ka zaman ba anching mai ya ko set kapla manama manja uko dawang ana suna aganatna chomodan pena anching gemuk ko setting ka again chumoba anching da orang sa uko set up kapla manar pena uara badige anga live proof na suna ya videos kigen aron de nam gija common ko anching mai de ke uko je ko agano blog kana nanga uko banga na suna sket ken ya video de gemung una de anching chrome browser chi reng na ngen pena de gemung chrome browser open ka bon de gemung aya no search bar ro youtube.com ni mung sena nangen pengra ongjore na sunan dirge logo donga onde logo click kabo ongjang onde na khang ba na nangni mobile ni ko niching na nangen je ye 3 dot click kai na youtube je ko agano nangni browser ko desktop site ka ma ku jenga ongen chimude ye box so step em tik ma tagemung desktop site ak po ni jaman non na youtube.com ni sebong je logo dongen chimude logo step at po unon anchingna dingthang derke page open ongar pengrang dengan sengbo download renga dengan browser gongraka ba gongrak jade nangni net to defend ka ar pengrang uni jamano tanaso yano kengno mon desktop site version no open onga uni jamano yano nasun kenga nasuni channel ni logo kon dengan sanem ka kujeng onde sign in kaira bon dengan yano anga step na channel logo uni jamano anching YouTube Studio na sung step po ner pengrang dengan YouTube Studio step at po uni jamano anching na dingthang ke page open ongen yano nasun kenga dao angna dingthang ke page ongenga ha dengan yano nasun nan derge page ongen pengrang dengan yano nasun kenga ne yano na song kenga dengan nangni recently je ko nangni subscriber ang ko nina changjagen chimude na song yano yes more click kai mung na song yano nina manana re perang baita subscriber sarang na ko subscribe ka jan dengan unbaksan dawn ching rena main point chin dengan yano na song kenga ka.ao setting ne jaga si chebaka temi ye setting na song step na nangen perang adaw na suna mesokat na ye setting kenga bomo ye setting na song step na nangen dengan daw step at na uni jamano anchingna dingthang page open onga yano nasun kenga mo general channel upload default means ter penang nasung ni description rang ko nasung sejoli donna mana nasun iska ko je anching bare se dongna nangja description rang sejolo demo tem yano nasun kenga channel mo anga yarang ni gumde banga uya chawa direct point no nanga rianggen dem channel lo nasung step on nasunan dirge interface ongen chomodon pena anching ni youtube channel khuli chengo anching mai bimung ko dona chim uko anching yano ken dege yano nasun kenga ni channel ni bimung ko mo oye it's india dege mung yan main point ne berang keywords na kamaun kenga bo mo yan main point dege mung na channel ni bimung ko je ko bon bo wa ko na ya keywords so gapatna nangen da nga mai dege gapate doningan derge gapatna nangen for example nangni marak tv ongen che modern a yano ka.ao marak tv sebo dege mung small letter chi je ko na marak tv se ha uni jamano da.o capital letter chi marak tv sebo aro nangni skagdan amung bri mung bon dake mung ba mung tham bri dake mung nangni channel keywords ko sebo je manderang search ka obo na anthang search ka obo mai dake gen nangni channel ko ba manderang mai dake search ka bata wo ko na chanchim yano nangni channel ko keywords sebo rupera uni jamano ya select country den a je ko agano den a country ba set ka gen ja khaja gen chimo den a yano country ba select kana manar pena uni jamano de yano na sun kinga shape blue color ni shape ni ongkat ken yes dawang na de blue color ongja maina no banga daw mam ko ba alla ko ja ba lengat ko janga mo ni aselom tem yano blue color ni shape ni ongkat ken yano step emung shape khat por pena
unon ongai jog rupeng rang nen dege mung uni de na thangba search kai ni buba nangni rupeng sekarang ko na search khachina agan bo nangni channel easily re bagnok aro na aba jeko agan de ontisa maibani ko mangen mon ni jamno yarang de mamung jer pena advance branding yarang ni gumunde anga video tarijan dege mung da.ao anga nasna main point aro re ang nan dege mung nangni channel lo saubanam gija komen rang khagen chumode anching wa ko mai dake blog kana nanga monam gija kurang rang ko de na so simply yano na so kenga mo ya community on de step bo unon na sunan derge interface ungen pengrang ni jamano de na so mam dakna nang ja yano na so kenga bomo direct main point chi de ang na yano na so kenga yano block words dege mung ya block words so na so derge step mung na so ni ska ko na so yano yana manane re pengrang je ko gano de manderang badige nang ko ani channel ba nang ni video ko mai dege niemung mai dege comment kainga namja ga suja nin gabarang ko simply namja oden derge namja de go dakatai bo ni jamno dong han dem ga sujanin gabarang kon derge dakat bo sorry ga sujanin gabakon derge dakat bo ni jamno go ni jamno de yano na sun kinga na ya sep ni kinga bo mor pena yano na sun derge sep khatai bo uni de je ge daba manderang ni channel nam jaga sujani mung ba je khatha ko na songmo manderang badike comment khata khwa bata uko hisabe mung na song yano sep kabo uno de Maina kana nangni video jege dabe nimung mandirang komen khachina wa komen de nangni video nung au napjawa han dengan mung yasan repenang da.alni video den dengan mung na ye video ko nie ontis khira pani ko mangen chumode na video ko like share comment kabo aro nangni channel ko talong de channel ko subscribe kabo mo den di de Mitela sakantikon dengan mung aro na maibaning nikani rang donggen chumode YouTube ni related dengan mangchi singat na mana anga nang na video tarie mesogat ken na songna ongjo banga comment section no aganat ken den di de Mitela